रोहिदास समाज उन्नयन समिति पश्चिम बर्धमान जिला समिति का दूसरा सम्मेलन जामुड़िया के नजरुल सताब शिरकी भवन में आज 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह के साथ अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष निताई रोहिदास, उपाध्यक्ष बुधन रोहिदास, स्वपन रोहिदास, तपन रोहिदास सहित विभिन्न जिलों के आए प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। जे समाज पिछड़ा है ओके आगे ठीक करे जीते हुए समाज जनकी की काज करते हुए कई सब विचार विमर्श अपना देखो আমার সরকারের মমতা ব্যানার্জি আপনাদের জন্য বহু কিছু কাজ করেছে। উনি যে পিছড়া সমাজ আছে, যে গরিব লোক আছে, ছেলেগুলাকে পড়াতে পারছে না, মেয়েগুলাকে পড়াতে পারছে না, তার জন্য উনি जूतों থেকে শুরু করে কাপড় থেকে শুরু করে ব্যাগ থেকে শুরু করে বই পর্যন্ত তারপরে মিলের ব্যবস্থা যেগুলি করেছেন উনি চাইছেন কি আমার দুইটার সময় ছেলেগুলো মেয়েগুলো স্কুলে যায়, आगे बढ़ो, लिखा पढ़ा भालो करो। আমি জানি আপনার সমাজে কিছু ডাক্তার আছে, কিছু প্রফেসর আছে, উনি মেহনত করেছেন এই সমাজ থেকে উঠে আজকে একটু ভালো স্থান পেয়েছে। আমরা জানি সংঘে শক্তি কলিযুগে, এই কলিযুগে लोग जहाँ एकत्रित ना इकट्ठा ना हो डिमांड रखते ওটা সফল হবে। সংগঠন করতে আমার খুব ভালো লাগে আমার কাছে বুধন এসে যে একটু আপনাদের সমাজের নেতা আছে, যখন কিছু দরকার পড়ে আমার কাছে আসে, বলে মেরে স্যার আমার সমাজে দরকার, আমরা কিছু ছেলে মেয়েকে বই দিতে চাইছি, আমরা এই সমাজের জন্য কিছু কাপড় দিতে চাই, আপনাকে করতে হবে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224